जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 15 फेब्रुआरी 2025 शनिवार दिनर द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 15 फेब्रुआरी 2025 शनिवार फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया रात्र 11:54 गति चतुर्थी। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्र 1:40 गति हस्ता नक्षत्र। आज कन्या चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध तृतीयार एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला दिवा 10:14 रु दिवा 1:17 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:24। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:51। आज वृष राशि पुरुष और धनुराशि महिला मानक घात चंद्र एवं वृष सिंह और कन्या राशि घात बार। आज पोटल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक षष्ठ स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक कार्य रे सफलता प्रदान करिबा। आपण निज बुद्धि बल और चातुर्य बल रे शत्रु मानंको परास्त करिबे एवं संभावनार नूतन द्वार खोलिबा। योजनाबद्ध भाव रे करा जाइथिबा निवेश आर्थिक सफलता प्रदान करिबा। पारिवारिक जीवन रे आपणक संपर्क को सुदृढ़ करिबा एवं मानसिक विकृति दूर करिबारे पत्नीक एक गुरुत्वपूर्ण अवदान रहिबा। परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबा एवं नूतन कार्य आरंभ करिबारे आपणको सहाय्य करिबे। पितामातांक आशीर्वाद और मार्गदर्शन रु आपण उपकृत हेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिबा। शेयर मार्केट आदि रे निवेश लाभदायक सिद्ध हेबा एवं स्वास्थ्य अवस्था रे पुराना रोगरु मुक्ति मिलिबा किंतु संक्रमणरु सावधान रुहंतु। आज आपण ओं हं हनुमते नमः मंत्रर जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशिरु पंचम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको नूतन शक्ति एवं सकारात्मकता सहित आपणक कार्य क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन आनिबार क्षमता प्रदान करिबा। व्यवसाय विस्तार करबाको विशेषज्ञक परामर्श उपयोगी सिद्ध हेबा एवं कार्य क्षेत्र रे विविधता आसीबा। विद्यार्थी छात्र छात्री माने गुरुजनक समर्थन पाइबे। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु आकस्मिक सुखद समाचार प्राप्ति हेबा एवं संतान आपणक आज्ञार पालन करिबे। व्यवसाय रे सान किंबा परिवार सदस्यंक परामर्श अनुसरण करी लाभ एवं विस्तार हेबा। आपण संतानंक योजना गुडी करी पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करिबे। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आंशिक लाभर संभावना रहिछि एवं स्वास्थ्य अवस्था रे उच्च रक्तचाप किंबा मधुमेह रे पीड़ित रोगी आराम पाइबे। आज आपण गोमातांको खाइबाकू दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक सुख साधन रे ह्रास करिबा। किछि अनावश्यक समस्या श्रुतः भाव रे उपजी पारे। कार्य क्षेत्र रे केही निज लोक आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करि पारंती सेथिपई विशेष सावधान रहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। छात्र छात्री मानक पई एही समय सामान्य संघर्षपूर्ण रहिबा एवं सफलता पाइबा पई छात्र छात्री मानंकु अधिक परिश्रम करबाकू पड़िबा। पारिवारिक जीवन रे किछि गृह उपकरण खराब हेबा कारणरु गृहर सुख सुविधा रे किछि व्याघात होई पारे। आपणक जीवन सामान्य चापग्रस्त रहिबा किंतु वैवाहिक दाम्पत्य जीवन रे परस्पर मध्य रे उत्तम बुझाबणा रहिबा। किंतु छोट छोट कथा प्रति ध्यान दियंतु नहीं अन्यथा
परिवार रे वाद विवाद उत्पन्न होई पारे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक क्षतिर संभावना रही। सेथिपाई असुरक्षित निवेशरू आपण दूरे रुहंतु एवं आर्थिक देवानेबारू दूरे रुहंतु। किछि स्वास्थ्यगत परिवर्तनर मध्य संभावना रही। सेथिपाई स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर कारणरू आपणक पराक्रम रे वृद्धि घटिब। आपण निज व्यवसाय क्षेत्र रे ध्यान देई भविष्यतर आह्वान गुडी को पूरण करिवा पई रणनीति उपरे ध्यान देबे। बंधु मित्र तथा योग्य व्यक्तिंक परामर्श सहायक सिद्ध हेब। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक रुचि बढ़िब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक सहित किछि मनमालिन्यर स्थिति रहिब, किंतु पितांक सहयोगरू आपण कार्यक्षेत्र रे सफलता पाइबे एवं तांक मार्गदर्शन और समर्थन द्वारा आपण उपकृत हेबे। माता तथा जीवन साथींक मध्यरे किछि विवादर संभावना रही, जहा पारिवारिक कंदल सृष्टि करि पारे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आंशिक धन लाभ बा संपत्तिरु लाभवान हेबे। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रही एवं आपण रोगरु मुक्ति पाइबे। आज आपण सूर्यदेवं को जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेवं को गोचर कारणरू आपणक स्थिति अत्यंत उत्तम रहिब। आपणक सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब। समस्त कार्य रे आपण आशातीत सफलता पाई परिबे। जदि कोनोसी आईनगत विवाद थाए ताहले परिस्थिति आपणक पई अनुकूल रहिब एवं आपणको निज उद्यमर सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवारर संपूर्ण समर्थन लागि रहिब। आपणक व्यवहार कुशलता एवं कठिन परिश्रम कार्य रे सहायक हेब एवं आपण भाई भौणी पूर्ण समर्थन पाइबे। प्रेम जीवन रे सतेजता अनुभव करिबे। आर्थिक स्थिति स्थिर रही एवं खर्च रे मध्य नियंत्रण लागि रहिब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपण लाभवान हेबे। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रही, किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार संपूर्ण जत्र नियंतु। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणक लग्न भाव रे चंद्रदेवंको गोचर गत किछि दिन धरि चलिथिबा संघर्ष परे आपणक व्यक्तित्व रे उन्नति आनिब एवं आपण विजेता परि समाज रे सम्मान बा प्रतिष्ठा पाइबे। विद्यार्थी छात्र छात्री माने निज भविष्यत विषय रे निष्पत्ति नेबार अवसर पाइबे एवं आपणक कार्य रे संतुष्टि मिलिब। पारिवारिक जीवन रे परिवार एवं भाई भौणींक संपूर्ण समर्थन आपणक उपरे लागि रहिब। विशेष करी परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक मार्गदर्शन आपणक समस्त कार्य सुरुखुरुरे संपन्न हेब। जीवन साथींक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिबे एवं विदेशरू सुखद समाचार प्राप्ति हेबार जोग रहिछि। पारिवारिक संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेब। नूतन आयर उत्स उत्पन्न हेब, किंतु स्वास्थ्यावस्था सामान्य रहिब एवं आपण मानसिक चापरू मुक्ति पाइबे। आज आपण असहाय लोकंको साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि आपणक राशि स्थानरू द्वादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि करिब। आर्थिक अवस्था असंतुलित होई पारे। आपणक समस्त कार्य पूर्ण करिवा पई आपणको प्रयत्न करिबाको पड़िब। अलसुआ एवं असामंजस्य स्थिति आपणक कार्य रे बाधा सृष्टि करिब एवं आपणको इच्छाकृत सफलता अर्जन करिबारे विलंब हेब। पारिवारिक जीवन रे पारिवारिक खर्च वृद्धि पाइब। जीवन साथींक स्वास्थ्यावस्था को नै आपण सामान्य चिंतित रहिबे, किंतु भाई भौणींक पक्षरु पूर्ण समर्थन पाइबे। संतान पक्षरु कोनोसी उत्तम खबर प्रसन्नतार कारण हेब। आर्थिक स्थिति दुर्बल हेब, सेथिपई अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु एवं शेयर मार्केट आदि निवेशरू आपण दूरे रुहंतु। मानसिक चाप आपणक स्वास्थ्यावस्था को प्रभावित करिब। आज आपण पक्षी को दाना खाइबाकू दियंतु,
शुभफल पाइबे। बिछा राशि चंद्रदेवଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ରେ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲ ତଥା କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସାଧନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପୁନଃ ଫେରି ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିର୍ବାହନ କରିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହିତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶେଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।